So, hi guys. Good morning guys. So guys, for today's video guys, muadto na po mi kuan. Muadto na po mi bulaklak ni Alejandro. So guys, thank you for watching and guys, thank you for following me guys. I am so I'm so appreciate na po. So guys, please guys, follow kung di pa. This is my outfit today. Mga doon na guys. Bye. Guys. So guys, hapit na may maabot ani guys. Kanang padulong yata ni sa murang I think nandito na kami sa Balamban guys. Mga ganun. Lapit na kami sa Balamban yata. Tingnan natin. So guys, nandito na kami sa buwakan ni Alejandra. Finally, naabot na dyan guys. So pasulod na may diha guys. Yung entrance guys is 100 only lang. Tapos yung bata is 70 yata. So guys, kung sino man ang gustong pumunta dito lang kayo sa Cebu City, Balamban. Maanohan niyo yung Busay. Marami pang dito guys, marami pang mga tourist spot na mapuntahan ninyo dito sa Cebu.
Kasi magandang Cebu guys. So, orientation ma'am before the proceed sa garden is Ma'am sir, good morning. Mabuhay. Welcome to Buwakan ni Alejandra. Tagalog ma'am, Bisaya. Tagalog Bisaya. Tagalog Sige. Bisaya. Tagalog Bisaya. Meron pa orientation ma'am before the proceed sa garden. Pag gusto niyo mag-CR ma'am, dito lang dumaan, diretso lang, then turn left, likod sa green ito rock. yung padulong sa ano guys, papuntang CR guys. Di ba maganda din guys. Oh, tingnan nyo guys, oh, maraming plants. Oh, look at the view guys. Oh, di ba ganda dito guys. Tas malamig dito guys kasi yung yung hangin parang ano siya, parang nagpa-fog ba. Ito, hindi ko alam anong buwak ni. Ayun, saan siya bulaklak. So guys, wala siya view sa kuan guys, sa Alejandra. So, mamaya nito guys, punta muna kami dito guys. So, may ano sila guys, parang rooftop. Tas sa gilid guys is restaurant. So, dito kami kakain mamaya. So, ito pala guys is papunta na to sa baba. Ay, yung mga daming flowers. Yung mga rose, yung mga yellow, ano bang tawag ng rose na yan eh. Start muna to guys. Oh, ito yung church. So guys, magdagandagan ko nohoy si Alejandra guys. Oo, di ba hapit madagma guys. Oh, di ba oh. Oh, di ba? Mga mas called up siya. So, ito guys, ang ganda talaga ng view dito guys, di ba? Ito pa si yung white lady guys. Naman yan siya, magra-rampa na naman yan. So, okay lang yan kasi tagsalan yan. So, guys, pagkatapos nito guys is punta kami sa Tops guys. Actually guys, punta sana kami sa Strawberry kaso na amo naman siyang nalagyan. So going to Tops guys. Punta na itong Tops guys. Masyadong ano siya guys. Masyadong tawag doon sa kaon. Pag motor guys is mag-resort siya. Pero pag car, okay lang naman. Ito guys, ito na yung Tops. Oh! So yung interest nila guys is guys, 100. Tapos lang pero okay lang yun. At least nakapunta kami dito guys. So, overlooking siya guys, makita yung Cebu sa